बीरपाड़ा स्थित पशु उपचार केंद्र की सेवाओं को लेकर लंबे समय से मिल रही है शिकायतें। बीरपाड़ा स्थित पशु उपचार केंद्र की सेवाओं को लेकर लंबे समय से शिकायत आ रही है। पीड़ितों का आरोप है कि दोपहर 2 बजे के बाद डॉक्टर घर चले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई अन्य पशु उपचार केंद्र नहीं हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि पशु चिकित्सक को 4 बजे तक यहां रहने की बात है, पर 2 बजे वो चले जाते हैं। 2 बजे के बाद यहां कोई नहीं मिलता। इस संबंध में पशु चिकित्सक सर्वनेनी ने बताया कि उन्हें कार्यालय के विभिन्न कार्यों से बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें कार्य की बैठक में भाग लेना पड़ता है और विभिन्न रिपोर्ट बेचना होता है, इसलिए उन्हें इन कामों के लिए 2 घंटे बाद बाहर जाना पड़ता है। पशु चिकित्सक ने कहा कि अब से वो एक निश्चित समय से पहले स्वास्थ्य केंद्र नहीं छोड़ेंगे। এখন আমি সকাল থেকে একটু হালকা পায়খানা করতেছিল, তো আমার মাদারিহাট ভাড়া ছিল বলে আসতে দেরি হলো। ছাগলটা একদম নেতায় গেছে, দাঁড়াইতে পারতেছে না। তো আমি অনেককে জিজ্ঞেস করছি কয়টা অবধি পশু হসপিটাল খোলা থাকে, উনি বলছে না 4টা অবধি তো পাবাই। এখন আমি এই জন্য বাড়ি গিয়ে এখন নিয়ে আসলাম। এখন তো কটা বাজে? এখন আড়াইটা বাজে। এসে তো দেখি তালা মারা। তখন কি বলবেন? এখন তো কোথায় নিয়ে যাবো? আর তো আমাদের এখানে ওষুধ নাই, কেন এখানে তো পশু ডাক্তারের কোনো ট্রিটমেন্ট নাই। এখন ছাগলটা এরকম হয়ে আছে, যদি কিছু দুর্ঘটনা হয়ে যায় তাহলে কোথায় নেব বলেন? এখানে ডাক্তার বা কাউকে পেলেন না? না, একদম সিল তো, তালা মারা আছে। তো এখন আপনাদের তো এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ আসে, এরকম অনেকে এসে ঘুরে যায়, অনেক সময় আসে কুকুর টুকুর নিয়ে আসলে পাওয়া যায় না, টাইমের আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তো এখন তো মাত্র আড়াইটা বাজে, হিসাবে তো আর একটু থাকতে লাগে, 3টা 4টা অবধি থাকতে লাগে। কেন আর তো গ্রামে তো তাও অনেক ব্যবস্থা হয়, এখানে তো ওইসব ব্যবস্থা নাই। তো এখন ছোটো বাচ্চা, আমরাও কিছু ওষুধ খাওয়াইতে পারতেছি না। মানুষ হলে তাও নাহলে দোকান থেকে কিনে ইমার্জেন্সি দেখানো যেত, এখানে তো ওই চান্সও নেই। দাদা আপনার নাম? স্বপন সেন। আপনার বাড়ি? কলেজ করা।